नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 29 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बड़ लाइक करंतु और सब बेले देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आमे पहुंच परथि। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मान बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिया। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान गड़ हरिशपुर बोरीकिना जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट नाटक डीएसपी दुर्गा यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान विदेईपुर मुनिपड़िया भद्रक। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभिर यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सलड़ी बसना छत्तीसगढ़। आजिर नुआ नाटक ठकी देल बंधु हाट मझिरे यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कड़मा रगड़ी जाजपुर। आजिर अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक काहार कौन हजिछि यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कसरदा नियाली कटक। आजिर सुपरहिट नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बरपदा भद्रक। आजिर सुपरहिट पारिवारिक नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी यात्रा रंगमहल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बेणीरामपुर नरेंद्रपुर कटक। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान ओलाशुणी गुंफा जाजपुर। आजिर से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री राणी पंडा यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कुकुड़ापदा बालिया बालेश्वर। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान मरेई गाँ विदु स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक कांदेनारे बाइया मन यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान होंडा शोरूम सामना अमरदा रोड बस्ता बालेश्वर। आजिर नाटक शेष फगुणर शेष राति यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान भंडारी पोखरी भद्रक। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नुआ नाटक साइलेंट किलर यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान गड़ मोटरी डेलांग पुरी। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक रही जारे साथी रातिक पाई यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आजिर सेही नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कुआमरा पुरुणा बारिपदा मयूरभंज। आजिर सुपरहिट नाटक धन तमे भलरे थाओ अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बाराहाटीपुरा घटगाँ केउंझर।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉଆଦା, ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋରି ପାଇଁ, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ହାଇଦର ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରାହାମା ମକର ମେଳା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପାଣ୍ଡୁରୁଣୀ ମେଳା, ମଥାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁପାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କାଳବୈଶାଖୀ, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦିଘି ପାଙ୍ଗିରି ପଡ଼ିଆ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା, ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଳି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ, ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉପୁଳେଇ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ବିଲ, ଯଶୀପୁର, କେଉଁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା, ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର, ସାହରପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।